ефирда. Салом алейкум, бародарони азиз. Инем бародарам умае ки имрӯз жалта дорад ки интернет хизмат шуда дар Тоҷикистон. Мо мегӯем ки дӯстони азиз, дӯстони азиз, агар гарчи интернет хизмат шуда бошад дар Тоҷикистон, ҳичи гап надорад. Касе дар маъқула истифода барад, касе дар маъқул нест истифода набарад. Камбағалҳо чӣ кор кунанд? Охи гудак ки гуфти гапо 4 сола интернет дорам. Баъд конечно ана шунидам ки аксия, дӯстони азиз, аксия шудагия дар Тоҷикистон. Аксто аксия метавонед истифода баред аз аксия. 200 чанд мети дар тисили дар мегафон, 200 чанд сомон меспори, полни 1 сол безлимитед мекунанд. ҳозир як бародарам аст, ҳамҷа мега ки интернет Тоҷикистон қимат аст. SMS омадааст ки ана тӯли 1 сол метавонед 200 чанд сум биспоред барои интернети Тоҷикистон. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, вақте ки шумо дар Россия дар Тоҷикистон чӣ гапе мешава, нодониста паша филм бояд насозем. Я SMS ана як чи фаҳмидан нафаҳмидан дига осмон аймава. Интернет қимат шуда, не ки 1 сола безлимит шудагия. Читон мефора? 200 чанд сум. Хай, одамое ки доранд имконият, шароит доранд, марҳамат истифода баранд. Касе ки имконият интернет надорад, набарад истифода. Чира биёмономе? Хуршед продакшн. Там интернет надори дар Тоҷикистон, чӣ балоиқа шикоят дорӣ? Ням хеле. Ту ки хати гап задисти? Ин ҳамин қад гап задистам, ин шери нара дидӣ? Ин ҳамин қад гап задистам. Нами акара гуфтистам. шери нар ёд кард, хонаро омадаист, ягон симкарта намева хона гап занам. Чӣ бало шидай чӣ? Ҳичи бало нашидай. Ама гила. Чанд сум шида 1 гигабайт? Мега 1 гигабайти 63-64 сомон шудагиай. Ана рости гап ман SMS ма дар роӣ карда будам, ҳозир бо ман SMS мегум, роӣ мекунам, мехонамаш да. ҳозир роӣ мекунам, мехонам, мегум тон чанд сум шуда ба пурраги бо. Мегабайт не, ин хеле қулайш медонед дар чия нақстараш. 200 чанд сум меспори, 200 чанд сомони меспори, 1 сол безлимитед метиҳам. Ана тӯли 1 сол, 12 моҳ бепул. Хай баъзе одам 1 сола рости гап хай имконият надорад. Мисол касе ки имконият дорад 1 сола бигӯяд, касе имконият надорад 10 сомон партия, хонашон гап ҳеҷ гап надорад. Чӣ ба брат ита дурӯғ мегӣ? Бас барое ки харгӯшҳои ту мирданд, барои ҳамон қа подавона чӣ гап заниш чӣ? Ман дурӯғ нагуфтам, ин мардак гуфта, ин мардак, ин омааст ки аз симкартати хона гап занам ки интернет қимат шуда, барои ҳамон қа гуфтастам. Ман примерно нақша гуфтам. Факт што қимат шуда. Барои ҳамон қа гуфтастам. Факт што шумо аз куҷои? Мо аз Тоҷикистон. Не бо дурӯғгӯиро сар кардем. Хуршед тралам кардагия. Мо аз Тоҷикистонем браҷон, дар шаҳри Екатеринбургем. Нам хеле гап. куҷои Тоҷикистон? Ай назди цирки давлатӣ. Якачинор мегам. Сагбозор шинда бошӣ. Военкомат. Ман ира намегум. Охи браҷон, او روز مطرح
Хапахта. Браҷон, ма рӯзтра ба тоҷикӣ фаҳмондум ки чӣ кор ку. Меган какой привет, такой ответ. Дуругура дуруғуш мегӣ, шайтона шайтониш мекунем. ҳозир ман мехонамтон бародарҷон, бо диққат бошед. Мувофиқи фармони хадамоти зидди инсонӣ, арзиши 1 мегабайт интернет 0 аз 1000 дидӣ 0.62 тоҷикиро ташкил медиҳад. ҳозир бастаҳои солонаи интернет 12 гигабайт 240 сомон, 24 гигабайтш 350 сомон, 60 гигабайтш 750 сомон, 120 гигабайтш 1000 рубл ва 200 гигабайтш ба арзиши 1600 сомонро пайваст намоед. барои пайвасти 12 гигабайт ситорача 365 ситорача 1 решоткаро зер кунед. ана дӯстон, ман ба пуррагии шумо да нишон медиҳам. дӯстони азиз, интернети тоҷикистона ина бародаро бихонед. кадоми бо гуфти гапҳои хеле чашмош хушрӯ мебинад, бихона. яке бас махдум гуфтамтон чӣ мехонед. барои ҳамқа дӯстони азиз, интернет ба касе шумо агар кадоми шумо дар кор боша, марҳамат ҷои ягон вайш неста. интернетот декавоз кор дрома чӣ? як савол, чанд пула яка? як солаш чанд пула? бародарҷон, шумо метавонед дар як сол 12 гигабайт пайваст кунед, метавонед дар як сол 24 гигабайт истифода баред. бо баъзе социални сайтҳош абсолютно безлимитниянд. нархшон аз 240 сомон сар мешавад як сола то 1600 сомонӣ дар як сол. қувват ба тавонии кадомеша ки шумо тонед пайваст кунед. декавоз бародарҷон барвақт кушода шуд. лекин мо декавозда нестем, мо таги мостаем бародарҷон. инам хел дӯстони азиз, ту чо кардӣ? ту як тоҷикистон гап зана ку? лайфай него лайфай мига лайфай хати чи мо бига шинкартай тоҷикистон оча чи дора? метавонӣ мегафон ба мегафон бо бепул гап занӣ. номрои оча тагир мегафон лайф скачат ку, номроро дуза смс меро, смс шатя, мо анхе кадагем. хушомадем дӯстони азиз, раҳмат барои лайктон. бахир маъруфов, понятно, зинда бошед, понятно, зинда бошед бародарҷон. имрӯз ҳозир бе ту кира подавон гуфтӣ, мара нав фикрам кардам. тура подавон нагуфтам, ма бародари хидмат гуфтам, хуршедбоя. мега навара буд кард, мести баъди абед ақлат медурояд тура. ёки эфира видео кади истоди тамошо кади, баъд фаҳмиди чӣ гуфтестам. мегафон лайфай лайф ина дорум ана вая мегафон тамом занг зада ба ин гап задам ки қатиоча ҳамиде через занг мезанӣ? через онамо ҷейсем гӯш кун ки подан биё бас ки хуршед ҳами эфира ҷазир накард, баъди эфир занг за имора медонӣ у қазур бошӣ, баъд чахчах мекунем бра. майли эфира нари нака. биё вой ман нак бача биё ака вой ман ак бемаданияти танҷа нишонате. инам хел дӯстони азиз, он кас агар дар бораи интернети тоҷикистон имина гуфти гапҳо ай мегафон маълумот гирифтанӣ бошед, марҳамат, мазур нестам даҳанта нигоҳ кун парвиз и всё. даҳан ман нигоҳ дорам браҷон, ту дуромадӣ аввал худат сар кардӣ. биё бас ки фикр нака
یگان فکر زیاد نه تو مردک باشه در این فکر گرد نمیزنی یکم دویم که مردک خفه نمیشه زنک خفه میشه فهمیدی برای جان زنده باشه خداوند یگان جوی چی نیست جورا جان ریشه تبکوی موجم وقت با فکرم خداوند ایانگاه ریشه موجم خداوندی زپتلو نیستم رنگ تونه که نوز کرده گب زده شینه نوز کرده استم زور که تو یاد گرفتم آخه میپاکته کمان پل داره پل تبینه پلی چی؟ بالانس داره همون میگافونه درباره معلومات درباره میگافون تاجیکستان میگه درباره اینترنت هاش Так, баланс минус ай. Минус ай баланс. خواهی مینوس باشد کنش نمیپرسه یا اون کس معلومات گفتیم باشد درباره اینترنتش مرحمت سوالشم باز میگم تون که 1 مگابایتش با ارزش 0.62 دیرم شده سالانه‌اش نرسیده که بسته های سالانه اینترنتی در یک سال 12 گیگابایت 14 گیگابایت یا یکی 60 گیگابایت تا چند گیگابایت 120 گیگابایت شما میتونید طول یک سال استفاده برید خورشید جان یا اون گفت عزتت نگفتم نمیگمت خطا دیوانه نکرد نه از تاجیکستان اینترنت قیمت شد این بسیار کار خوب است زنده باش برادر شاید که راست باشد ریشه ما یا از ما ریشه ما همش گنرال و پالکوونیک آمدگان Красавчик, ёпты. این خنده رو ما در حیاتم نکردیم یکم بار خنداندیم که خورشید جان Эти Говнец. мегафоны стакмали. گنرال رنگ هم لحظه های باشی همه جا بحث کن این کارتا ما برامدم خورشید جان کجا برامده یا لایک کنم مونده لایک همون با برا جان گنرال میگه خیش تبور تا همون غریب شام زنگ بزنم میگه که در پاره ری شد که اقراتش نکه برادر جان توبه لا حول ولا قوة الا بالله خدام بخشم Mali. Ай, гюш парте мегафон. анам байнам я Ами. оплата услуга тарафи дасти чап боло ра бижор анам ро оператор эсенге ёфти Ёп. Таджикистан оператор здравствуйте деньги у нас нет братан только МТС связной можно деньги переводить у нас нету у нас можно покупать аксессуары. Нет, это самбой. Там же написано большими буквами свет. Самбой, салон связь самбой. Садқай лайкнат, рахмат. Мегафон намешон зад. Не, пул надошта бошам намешаш. Не, у агар программа Мегум ки хреново. Почему хреново? Потому что, блин, हम खगाशे में जुदा ना शी перевод кадан ҳамин худованд дар тақдири чизе кашида бошад бародарҷон ҳамра हमो आया हम вақте ризқ ки будчи дар Россия инҷа ост так Тоҷикистон меравад हम तारा барои ҳамин хреново нагӯй худо ба шукр гӯ ки имрӯз нашид пуга шава дар фикратим уна шубра हम қадар салон हम қадар чидан иҷорафтун намеша иҷорафтун фристира Рахмат. Если в Таджикистане отменяется это все, что хорошо, потому что мы не можем интернет пользоваться. Салам алейкум, акаджон, 1 мегабайт чан смай. Саламат дош, браджон. 1 мегабайт интернет 0.62 копеек. Ай, хона биши рӯи када. Мегабайтш. Агар гигабайт бигин, ҳозир гигабайтро аз байн бурдан, яъне гигабайтҳои солона метиҳанд, 12 гигабайтш 240 сомон тӯли як сол. Баъда медоне ки соат 12 босунаш безлимит ниҳай. Ана одноклассник ё контакт фейсбук ҳамино кадомаш бо безлимит ниҳай. Тумара хабар дорӣ. Хуршидҷон бахс кана. Лабай. Беақли подавон хубай ай ӯ вазифаи решаи ӯро. Браҷон надорам ина.
خودمونی هم کسب خوبه برای جون میگم نه بخدا توکا سپور نه بسپورا چه نرمانه ده یک آدم میفهمدگی خودش میفهمه بسته ها یعنی حاضر بسته های سالانه اینترنتی از 12 گیگابایت تا 200 گیگابایت شدگان یعنی هر کدام شما میتونید که یک بار کمتر گفت همون گپو عذاب کشید پول پارتید در تلفنتون لیکن طول یک سال دم گیره سالانه شدگه مچه جانت سازه؟ سلامتیش خوبه؟ رفتی سلام بگو زنگ زدی در حق ما دعا کن شماش نکنم نه بگو تجستان؟ یاد کردن خانه را این هم که برادران عزیز اینترنت هم هیچ خیلی میشه اکا جان یک سال با همین قبل پول برادر جان اکا یکی کم که بعضی آدمو مثال در یک خیلی از من سیتواتر هم میفهمم شما در کمپانی بیلین شهر یکترینبورگ هم که سیتواتر که اپراتور نگاه میکنه ابوننتورا که وقتی که تعریفشون подключат که گه 300 روبل ده و یا 800 روبل استفاده میبرن زنگشون میزنه اپراتور میگه که پرلگاتشون میکنه که بیا شما 800 سوم نسپرید و 300 نسپرید بیا 500 سپرید 500 روبل سپرید یعنی شما چنین 800 روبل گپ زنید یعنی اینترنت دارد مینوت دارد خیلی بهترین پیشنهاد میکنم تاجیکستان هم فکر میکنم با همین خلاصه ما که مقصد شخصا ما در یک سال 240 سم نه در یک ماه ممکن 240 سم استفاده بریم دامو 10 گیگابایت بخر 20 گیگابایت بخر ایتا بخر همین خیلی رای میشه انا بعد با خلاصه اومدن که یک سال در یک بار پول سپرینه یکی طول یک سال استفاده بریم اکا بینی اکا با فکر ما پیشنهاد خوب است برای کسی میگد که مقصد پول ندارن پول شخصا پول ندارن کم بغلای یا یکی خیلی شرایطی 200 چانس نداره 90% مون در همین روسیه مغازین میبرویم هیچ خرید نکنیم در یک روزی که در اومدیم 500 سم کم خرید نمیکنیم یا یکی دیگر رسخودهای زیاد مون سلامت باشین اکا خیر میشد پول در تاجیکستان کمتر پرابلم هست بله راست میگی اگر پول ما ایراسیا روی کنیم پرابلم نمیشه بسیارترش برادرها بسیارتر не Бахир Маруфов нет, ты не прав. Если отменяет, тогда мы не можем родители, свои родственники, свои любимые, тот, кого мы любим в Таджикистане, мы не можем увидеться видеовизовом. Не отменяется, иншаллах. Наоборот, у нас хороший способ, что целый год будем разговаривать видеовизов в онлайне. Это все будет бесплатно. Представляете, целый год. Поэтому, так что, бародаро, эконом книг камтар, Таджикистан пул рой книг 200 сомон, 240 сом, 12 гигабайт гирет. Дар имо агар айсар то бигара шинед вай буд намешава. Проблема барои чи дар Таджикистан проблема мегам. بسیار این بچه ها چون دیگر بسیار از خود میکنن تاجیکستان پول روی نمیکنن پول جمع کنیم میگن تاجیکستان میرین بعضی یک خیلیش دکمه نمیکنن پول را جمع میکنن میقپنشون بعد شترافشون میکنن بعد میگن که ای یا دکمه میکردیم یا که تاجیکستان رویش میکنیم بعضیش 7 سال شده در اینجا айма дахшру кор мекунанд не ки расходшон бениҳоят зиёд аст аз ҳамин сабаб камтар проблема мешавад ай вавилоно ҳамин тария яка ростига вавилоно намедонам интернети
тисел мегафон ҳон хел шида солона шида а вавилон не оли вавилону билайн оли шидаги нест тисел шидаги ё ана мегафон як хизмат ки додар анжали зора қӯём кунам охиронгиш калид надора ин дуташ нея инаи айлава ё инаи айбайна иш намеша навбе рақамаш айлава уна дара устики оҳан ҳамуҷа мондагия Ахмад, саломат бош, бародарҷон. Как раньше надо звонить, все интернет использовать народ. Испортился народу. Только спорт, все на интернет себя тигром читается. Охан шаги. Нам дара, так дам кишти дара. Ина нига бач, шума нига ки ина. Диди? Анама. Брат. Ага. Брат, ты тоже прав, да, в интернете, да, они считают себя тигром. Это правильно вы сказали. Но не каждый. Не каждый. Куда мегафон? Саламат бошен. Ҳеҷ гап немо барои шумо ҳамешем. Повторушка. Повтор мекунем. Ана як бор дига мегӯям, бастаи солона интернети мегабайти кам шудааст дар Тоҷикистон аз байн рафтааст. Танҳо солона мондааст. Яъне шумо метавонед дар як сол як бор пул супоред. Дар ин ҷо нависондагӣ аст ки ба арзиши 1 мегабайт интернет агар шумо нахоҳед интернети солона истифода бурдан, шуморо ям кас маҷбур намекунад. Шумо метавонед истифода баред. Танҳо мегабайт. Тут блокировался, можешь ответить? Нет. Вот мастер, можете позвонить, он вам скажет, куда что, как надо сделать. Да, мастер. В любое время можно его звонить? Конечно, можно. Сейчас тоже, да? Наверное, естественно. Еще рано. Дети еще не спят. Бародарони азиз, як бор дига мегӯям ки кадомида лозим нест яксола истифода бурдан, ягон кас шуморо маҷбур накардааст. Шумо метавонед аз сайти интернетӣ истифода баред дар Тоҷикистон ба 1 мегабайт 0.0 дирам аст. дӯстони азиз, агар шумо солона истифода набаред, ҳеҷ кас шуморо маҷбур карда наметавонад ва ин хоҳиши шумо аст. خوین استفاده بر نخواین استفاده نبرین. چی ترس تا مخام کردن؟ میریم. ساعت داری؟ ساعت نشید. چلی؟ تمام. دوستان عزیز تو بازدید بعد با صحبت Эй, میکنیم. ребята, всем привет, тут Сережа из Таджикистана. Солона находит мегабайт сейчас. Всем привет. На улице очень холодно. Так что берегитесь. Да. Мы пошли сюда погреться, рядом с нашим любимым самбоем. бародарони азиз, раҳмат, як бор дига маълумотро ба шумо нишон метиҳам ки худи шумо вақт доред ки инро хонед ёки скриншот кунед.